Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une génoise bien légère. سلام، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نديرو مع بعض الوصفة تاع الجينواز. هذه الجينواز تجي سهلة وخفيفة. Moi, j'utilise cette génoise pour tous mes gâteaux aux fruits. أنا ندير هذه لا جينواز في لي gâteaux كاع تاوعي ندير فيهم لي فروي، ندير فيهم الفاكهة. Pour les ingrédients, j'ai besoin de 6 œufs. بالنسبة للمقادير هنا عندي 6 حبات بيض. J'ai 210 grammes de farine plus 7 grammes de levure chimique. هنا عندي 210 غرامات تاع فرينة و7 غرامات ليكيفالون تاع مغرف صغيرة تاع خمارة. J'ai une pincée de sel، قرصة تاع ملح، 50 مليلتر de lait fermenté البن. هنا عندي 50 مليلتر تاع البن. Pour le bun, vous pouvez le remplacer juste avec du lait écrémé, 50 ml de lait écrémé avec quelques gouttes de citron. اللي ما عندهاش البن دير الحليب ودير معاه شوية تاع الليم. Ici j'ai 20 ml de l'huile. هنا عندي 20 ml تاع زيت، جوج مغارف كبار. Et pour le sucre, j'ai besoin de 210 grammes de sucre. هنا عندي 210 غرامات تاع سكر. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc. ومغرف كبيرة تاع خل. Et une cuillère à café de vanille. Pour cette quantité, moi j'ai besoin de ce moule qui fait 24 cm de diamètre. هذا المول تاعي يدير 24 سنتيمتر في القطر تاعه. Voilà, ici j'ai dessiné un cercle que je vais découper pour le mettre dans le fond de mon moule. Voilà, ici pour coller mon papier de cuisson, moi j'ai mis une petite noisette, du beurre sur mon moule. انتوما باش تلصقوا غايه هذاك الورق الطهي تاعكم اللي مقصتوه ديروا شويه تاع دهان هكذا باش ما تبوجيلكمش. Et sur les côtés, j'ai rajouté un peu de beurre et de la farine. Comme ça va pas coller. وفي الجناب نتوما زيدوا شويه تاع دهان وشويه تاع فرينه هكذا باش الكاطو تاعكم لا جينواز ما تلصقلكمش. Voilà, maintenant je prends mes œufs, je vais les mettre dans mon bol. نتوما دو البيض تاعكم وديروه في البول تاع الخلاط تاعكم ولا في زلافه. تنجموا تخلطوه بالباتور الكتريك العادي، خلاط كهربائي. Puis je rajoute mon sucre ونزيدو فوقها السكر تاعنا. une pincée de sel، قرصة تاع الملح. Et je programme mon robot à une petite vitesse. ونبدا بسرعة قليلة باش نخلط بها. Maintenant je vais passer à une vitesse moyenne. ودروك نتوما زيدو في السرعة تاع الخلاط تاعكم. Voilà, mon mélange il commence à blanchir. هنا كما راكم تشوفوا معايا بدات الرغوة البيضاء هذيك تبدا تدير. Maintenant je vais passer à une vitesse maximale. ودروك نزيدو لا فيتاس كاع حدها. Voilà, mon mélange a bien blanchi. كما راكم تشوفوا معايا ها هو البيض مع السكر صايده لي ديك الرغوه الثقيله البيضاء. دروك غادي نحبس التخلاط. Voilà, c'est ça le résultat que je cherche. Mon mélange est bien épais. هذه هي النتيجه تاعي اللي نحوس عليها. هاي الخلطه تاعنا راهي ثقيله وراهي هكذاك بيضاء. Maintenant je vais rajouter ma farine plus la levure. Je vais tamiser les deux. دروك غادي ندير الفرينه تاعي مع لا ليفور ونغربلهم.
Et pour mélanger mes ingrédients, j'ai besoin de ma spatule ou juste un fouet manuel. Voilà, باش تخلطوهم خلطوهم بهذه la spatule ولا بالضرب اليدوي. Voilà, là j'essaie de soulever ma pâte du centre vers l'extérieur pour bien mélanger mes ingrédients et pour éviter de faire descendre la pâte. Voilà, نتوما تاني سيو دخلوا غاية لا فارين تاعكم غير بشوية هكذا باش ما تهودوش لا بات تاعكم سينو لا جينواز غادي تهود لكم بعدا. Maintenant je vais rajouter l'huile. دروك غادي نزيد فيها شوية تاع الزيت، جوج مغارف كبار تاع زيت. لا فاني que j'ai oublié tout à l'heure. وزيد الفاني قبيله نسيتها. لا cuillère à soupe de vinaigre والمغرف كبيرة تاع الخل. Et البن et le lait fermenté. Et pour mélanger, je vais essayer de faire les mêmes gestes de tout à l'heure pour bien intégrer mes liquides dans ma pâte. Voilà, donc باش نخلطهم غاية ندير غير كيما قبيله باش ندخلو كاع السوائل تاعنا في لا جينواز. Voilà, maintenant je vais diviser ma pâte en deux. Vous pouvez faire cuire votre pâte juste dans un seul moule. Moi, j'ai utilisé les deux juste pour gagner du temps pendant la cuisson. Voilà, maintenant je vais prendre mon plat, je vais le taper sur mon plan de travail pour chasser les bulles d'air. وانتوما دوك دو البلا تاعكم ضربوا فوق الطابلة تاعكم باش الفقاعة تاع الهواء يخرجوا لهم. Maintenant, je vais faire entrer mes plateaux dans mon four qui est déjà préchauffé à 180 degrés. دروك دخلوا البلا تاعكم في الفور اللي شعلتوه على 180 درجة. Ah, ici, je viens de d'éteindre mon four et je vais laisser comme ça mon four un peu ouvert pendant 5 minutes. Comme ça, la génoise, elle ne va pas baisser. Voilà, ça y est طابولي دوك غادي نخلي الفور شوية محلول باش لا جينواز تاعي ما تهودليش. Je viens de sortir mes deux génoises. Elles sont bien cuites. Je vérifie avec le cure-dent. هاهما les deux génoises تاعي سيوجدوا. Je vais les laisser refroidir avant de les démolir. نخليهم يبردوا غاية قبل ما نقلعهم من البلا تاعهم. انا هنا كل جينواز غادي نقطعها على زوج باش ندير بها كحكة الفواكه. غادي نديرها لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. Voilà, c'est ça mes deux génoises. Moi, chaque génoise, je vais la couper en deux. Ça va me faire 4 génoises. Je fais cette génoise pour faire un gâteau aux fruits que je vais poster dans la prochaine vidéo. أنا هذه لا جينواز غادي نخدم بها كحكة إن شاء الله في الفيديو القادم. À la prochaine, salam.